بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في هذا اليوم المبارك، في يوم السبت، وفي هذا المجلس سنتحدث كما عنون الإخوة عن موضوع مهم، ألا وهو التربية الإسلامية ضرورة. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau membuka majelis ini dengan yang kita kenal sebagai khutbatul hajah, menambahkan juga salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kemudian mengingatkan di malam yang insyaallah penuh keberkahan ini, di malam atau di hari Sabtu, kita akan membicarakan satu judul yang penting, yaitu tentang pentingnya pendidikan Islam. وهذه المحاضرة أيها الإخوة من المحاضرات التي قد تكون من أولى الأولويات أن نتعلمها ونبدأ في تطبيق ما سنسمع مباشرة. لماذا؟ لأنها هي التي تعكس شخصية المسلم، كيف يميز المسلم عن غيره بما سنسمع إن شاء الله من خطوات مباركة نأخذها من مدرسة النبوة، مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian tentang pendidikan Islam ini sebuah pembicaraan, sebuah pembahasan yang seharusnya menjadi prioritas bagi kita. Kenapa? Karena dengan kita mempraktekkan secara langsung apa yang akan kita dengar dalam pembahasan ini, kita akan menjadi sosok muslim yang sebenarnya, sosok muslim yang bisa dibedakan dari agama yang lainnya, yang mempunyai nilai lebih dibandingkan manusia yang lainnya. Semua berasal dari sekolah yang dibangun, yang dibina oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. عندما نتكلم عن التربية فنحن نعني بذلك تربية المسلم نفسه، وتربية المسلم من يقع تحته من المسؤولية من الزوجة وكذلك الأبناء، وكذلك إن دخل في سلك التربية فما يقع تحت يده من تربية أبناء المسلمين. Kemudian ketika kita berbicara tentang pendidikan ini, kita tidak sedang berbicara pendidikan yang mungkin terbayang pada sebagian kita. Tapi pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah mendidik diri kita, bukan orang lain dulu. Mendidik diri kita dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, istri, anak-anak. Ini adalah menjadi kewajiban kita untuk mendidik mereka, termasuk yang diberikan kelebihan untuk kemudian memegang tanggung jawab mendidik anak-anak kaum muslimin secara lebih luas. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang bahan bakarnya api neraka apa? Bebatuan dan manusia. Yang di sana ada malaikat-malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. فحديثنا أولا سيكون عن تربية النفس، كيف يربي الإنسان نفسه. Maka pembahasan kita pertama akan berbicara tentang bagaimana kita mendidik diri kita sendiri. عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن القدوة والأسوة محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان خلقه، قالت عائشة رضي الله عنها بجواب عظيم جدا: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فسنقف مع هذا المعنى إن شاء الله. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sang istri yang mengetahui kesehariannya menjawab dengan sebuah jawaban yang luar biasa, singkat dan padat. Beliau mengatakan, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah apa yang ada pada Al-Qur'an. Bal ja'at al-ayat tubayyin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala khuluqin 'azim. Qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan hal ini bahkan Al-Quran juga telah berbicara memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak-akhlak yang agung. Wa innama hadhihi al-akhlaq akhadhaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam min kitabillah. Tibul 'ishrah was-sidq wal-hulm والأناءة وإكرام الضيف وقضاء نوائب المحتاج والسعي في خدمة المحتاج والوقوف والقيام على المساكين. كل هذه الأخلاق التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من القرآن الكريم. Di mana akhlak-akhlak mulia ini? Dari mana didapatkan oleh Nabi SAW? Tidak lain, semua diambil dari Al-Quran. Baik itu berbicara tentang muamalah dengan keluarga, baik berbicara tentang kejujuran, baik berbicara tentang kebaikan beliau terhadap orang-orang yang lemah, usahanya beliau membantu orang yang membutuhkan, dan akhlak-akhlak yang mulia semuanya yang ada pada beliau semuanya bersumber pada sumber Al-Quran. Bal awsa wa shaddada fi dhalika wa bayyana fadailu husnul khuluq. Qala sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min la yablugh bihusni khuluqihi darajatal qa'im as-sa'im. يعني الآن لو نتفاضل فيما بيننا نقول ما شاء الله هذا رجل ما كثير الصيام وهذا رجل كثير الصلاة. هذا الذي اتصف بحسن الخلق يبلغ درجة الاثنين، درجة القائم الصائم. يقول صلى الله عليه وسلم وإن الرجل أو المؤمن لا يبلغ بأخلاقه درجة الصائم القائم. Kemudian permasalahan akhlak ini sangat menjadi perhatian beliau. Beliau tegaskan dalam hadisnya bahwa seorang yang beriman
bisa mencapai derajatnya orang yang bangun malam, sholat malam, dan orang yang berpuasa. Dengan apa? Dengan akhlaknya. Jadi kalau ada orang dipuji, ini tukang sholat malam, ini tukang puasa, maka dengan akhlak mulia, dua-duanya langsung bisa digapai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akthar ma yudkhil الناس الجنة ما هو يا رسول الله قال حسن الخلق. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga menegaskan, hal yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga apa itu? Beliau katakan akhlak yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna أقربكم مني منزلة يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم نعلم جميعا أنه في المقام المحمود، وهو منزلة لا تنبغي إلا لأحد الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي بعد كل أذان أن أكون صاحب هذا المقام المحمود. هذه المرتبة يبلغ بها، يقول صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. Kemudian hadis yang lebih tegas lagi berbicara tentang akhlak yang mulia. Beliau mengatakan orang yang paling dekat nanti kedudukannya denganku, kedudukan yang kita mintakan setiap kali selesai adzan, yang disebut sebagai maqam al-mahmud, yang tidak berhak kecuali para nabi. Nah, kita bisa berdekatan dengan Nabi SAW dengan apa? Ahasinukum akhlaq, yaitu orang yang paling baik akhlaknya akan semakin dekat kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. قد يتساءل الإنسان السؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف أربي نفسي على هذا المعاني الجميلة؟ كيف أصل إلى هذه المرتبة حسن الخلق؟ Pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya kita sampai kepada gelar titel orang yang berakhlak baik? وهذا السؤال يا أخوان ليس صعب، قد أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم. Dan ini bukan pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Kenapa? Karena sudah dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والكثير منا الآن يقول يا شيخ يا أخي أنا قد تعودت على الغلظة والحماقة وعدم احترام الناس هل أستطيع وقد بلغت هذا السن، يعني أصبحت عمري 40 45 50 أن أغير من أخلاقي؟ أقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك. Mungkin sebagian kita ketika mendengar akhlak yang baik itu merasa atau bertanya-tanya dalam dirinya, saya itu sudah biasa marah-marah, saya itu sudah terlalu terbiasa kaku, saya itu sudah terbiasa ngomongnya gak bisa baik, dan saya sudah umur, masa saya suruh ngerubah cara itu? Iya, harus dirubah, karena Nabi SAW memerintahkan dan mengajarkan kita untuk berakhlak yang mulia. الجواب على ذلك أيها الإخوة قال صلى الله عليه وسلم العلم بالتعلم. كيف نأخذ العلم؟ إذا تعلمنا صح أو لا؟ نعم. والحلم بالتحلم. كيف ذلك؟ عندما أريد خلق أتعلم هذا الخلق وأتصف به حتى أكون من أصحاب ذلك الخلق. العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita menjadi orang yang berakhlak mulia? Beliau mengatakan ilmu itu bisa didapat dengan apa? Dipelajari.
maka demikian pula akhlak. Akhlak bisa melekat pada diri kita dengan kita mempelajari akhlak tersebut dan berusaha sedikit demi sedikit mempraktekkan. Seperti sifat al-hilm, yaitu penyabar, itu butuh latihan untuk bersabar sehingga menjadi orang yang penyabar. عندما تعلم الصحابي الجليل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه الحياء، خلق الحياء، من الذي استحى منه يا إخوان؟ استحى منه النبي صلى الله عليه وسلم، واستحت منه الملائكة، وسأذكر لكم قصة طريفة في ذلك. Dan lihat, ketika seorang sudah berakhlak mulia seperti yang ada pada sahabat Utsman ibn Affan yang punya sifat pemalu, maka siapa yang kemudian merasa segan dan malu kepada Utsman? Bahkan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para malaikat merasa segan dan malu kepada Utsman ibn Affan. Beliau akan ceritakan kisah yang berkaitan dengan itu. دخل صلى الله عليه وسلم أو دخل عثمان رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متعب ويضع رأسه على خليله اللي هو أبو بكر رضي الله، يضع رأسه على فخذ أبو بكر يرتاح، وقد انكشف ساق النبي صلى الله عليه وسلم، ارتفع ثوبه فانكشف ساق النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أقبل عثمان قام النبي وجلس واستعدل في جلسته وغطى ساقه، فخشي عثمان من ذلك الموقف حتى أنه تساءل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، يعني أنت الآن تضع رأسك على رجل أبو بكر، وعندما دخلت أنا استعدلت في الجلسة ويعني نزلت الثوب حتى أخفيت الساق. قال: يا عثمان، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ Suatu ketika, suatu hari Rasulullah SAW dalam kondisi capek. Bersama beliau ada Abu Bakar. Dan kita tahu kedekatan beliau dengan Abu Bakar. Sehingga akhirnya beliau itu bersandar rebahan dan kepalanya diletakkan di pahanya Abu Bakar. Dan ketika itu bajunya terangkat sehingga betisnya terlihat. Begitu Utsman datang, Nabi SAW langsung bangkit, duduk, dan betis tadi ditutup. Utsman radhiyallahu anhu, orang yang sangat pemalu tadi, merasa takut. Ini jangan-jangan saya yang salah. Merasa perubahan Nabi SAW itu adalah kesalahan dia. Maka bertanya kepada Nabi SAW, tadi panjenengan tadi kok dalam kondisi santai begitu saya datang langsung duduk, ini ada apa-apa? Tapi jawaban Nabi SAW apa? Tidakkah aku perlu merasa segan, malu kepada seseorang yang malaikat saja segan sama dia. والأخلاق أيها الأحبة، لأن موضوعنا اليوم هو التربية الإسلامية ضرورة عشان ما نطيل. الأخلاق كثيرة: الصبر، الحلم، الصدق، الأناة، كل هذه الأخلاق العالية لا بد أن يضعها المسلم أمام عينيه، يكتبها في ورقة، يكتبها في سبورة ويتعلم هذه الأخلاق، يتعلم الصبر، يتعلم الحلم، يتعلم الصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحلم بالتحلم. Kemudian tentunya kita akan persingkat pembicaraan tentang akhlak, karena kalau kita berbicara tentang akhlak sangat luas, baik itu tentang kesabaran, tentang kejujuran, tentang sikap hati-hati dan seterusnya. Dari akhlak yang begitu banyak, karena inti pembicaraan kita nanti adalah
tentang pendidikan Islam. Maka intinya adalah tentang akhlak. Seperti dikatakan tadi, hilm, untuk bisa menahan diri itu perlu usaha, perlu pembelajaran, perlu tahapan. Itu yang paling penting. وأفضل طريقة أيها الإخوة انتبهوا لأفضل طريقة لأن تتعلم هذه الصفات الحميدة وأنت في سجودك تقول اللهم اصلح فساد قلبي، تقول اللهم اصلح فساد قلبي، وتقول كذلك اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. متى تقولها؟ وأنت قريب من الله، أقرب ما يكون العبد إلى الله جل وعلا وهو في السجود. عندما تدعو الله بهذا الدعاء فأبشر بأن الله جل وعلا سيصلح فساد قلبك، ثم تتصف تدريجيا وتتحلم بهذه الأخلاق السامية. Kemudian di antara cara kita mendapatkan akhlak yang baik adalah berdoa. Khususnya dalam sujud kita, dalam posisi paling dekat kita dengan Tuhan kita. Apa doanya? Allahumma aslih fasada qalbi. Ya Allah, perbaikilah kerusakan yang ada pada hatiku. Atau doa yang lain, Allahumma alhimni rusdi. Ya Allah, berikanlah keilhaman, petunjuk kepadaku. Waqi syarra nafsi. nafsi. Waqini syarra nafsi. Dan jagalah diriku dari keburukan jiwa. Ini adalah doa yang perlu sering kita baca, khususnya ketika kita dalam sujud. إذن يا إخوان احفظوا الآن في سجودك تقول هذا الآن العلاج، اللهم اصلح فساد قلبي، اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. احفظوها الآن هذه. Jadi beliau sarankan ini langsung dihafal sekarang. Allahumma aslih fasada qalbi, Allahumma alhimni rusdi وقني شر نفسي. يقول أحد طلبة العلم رأيت الشيخ عبد العزيز بن باز العلامة يصلي في الحرم، فلصقت جنبه لأسمع ماذا يقول في السجود، فكان سجوده بعد أن سبح الله اللهم اصلح فساد قلبي. الشيخ وهو الشيخ الذي الإمام العلامة يقول هذا الدعاء اللهم اصلح فساد قلبي. Ada seorang penuntut ilmu yang bercerita, suatu hari dia sedang di Masjidil Haram Mekah, sholat persis di sebelahnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Bagi yang belum kenal, beliau adalah mufti kerajaan Saudi yang dulu, sebelum yang sekarang. Tentunya seorang alim. Tapi ternyata ketika sujud, apa yang dibaca? Tadi, ya Allah, perbaikilah kerusakan hati. Kalau seorang alim masih perlu membaca doa ini, apalagi begitu sombongnya diri kita, merasa hatinya sudah sempurna. كذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك أو دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، صرفه على طاعتك وثبت قلبي على هذا الدين. هذه الأدعية لابد أن تحرص عليها. لماذا؟ لأنك الآن ستتولى الجانب الثاني والثالث. Kemudian teladan yang lebih baik dari yang telah kita sebutkan. Beliau manusia terbaik,
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa apa yang paling banyak dibaca dalam sujudnya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai yang membolak-balikkan hati, palingkanlah, arahkanlah hatiku untuk taat kepada manusia terbaik. هذا الآن الذي تكلمنا عنه وأصلح حاله واستقام حاله. لاحظ أيها الأخ المبارك أن الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يربي أهله ويربي أبناءه سيجد الآذان الصاغية. لماذا؟ لأنهم يرون القدوة الأسوة. Sosok yang kita sebutkan, yang melatih dirinya untuk berakhlak yang mulia dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ditolong menjadi hamba yang mulia, akan menjadi seorang kepala rumah tangga yang ketika akan mendidik istri dan anak-anaknya mendapati apa? Telinga-telinga mereka terbuka lebar, bukan telinga-telinga yang tertutup, bukan hati-hati yang tertutup. Kenapa? Karena mereka, istri dan anak-anaknya melihat langsung di hadapannya teladan, contoh nyata dari yang diucapkan. وعندما أيها الإخوة نعيد الأوراق، الإخوة هذول اللي فوق 40 سنة نعيد الأوراق، أو الشباب الذين الآن في بداية حياتهم الزوجية، ينظر أن المرأة أول ما يتزوجها الإنسان هكذا تنظر ماذا تفعل لكي تفعل معك. تأتيك لمدة شهر وهي تنظر أفعالك، تجدك تكذب تكذب، تجدك تغضب تغضب، تجدك غير صبور لا تصبر، وهكذا تتأقلم الحياة معك وأنت في بداية الحياة الزوجية، لأنها أصبحت هي تحت رعايتك هذه المرأة. أما الإخوة الذين تجاوزوا 40 عد بالوراء الآن لكي ترى كيف كانت بداية حياة الزوجية. كانت المرأة مثل الوعاء، تنظر إلى زوجها ماذا يريد، يقوم يصلي الفجر تقوم تصلي الفجر، ينام تنام معه، يكذب تكذب، لا تقول الصدق لا يقول الصدق، وهكذا. Kemudian nasihat khususnya bagi yang sudah menikah. Dan ini pelajaran yang belum menikah. Bagi yang usianya di bawah 40. Yang hari-harinya mungkin dengan pernikahannya masih seumur jagung orang mengatakan. Maka silahkan introspeksi diri kita masing-masing. Seorang istri ketika kita nikahi, dia ibarat sebuah wadah kosong yang siap diisi apa saja. Maka dia akan mencontoh suaminya. Kalau suaminya jujur, dia akan jujur. Tapi kalau suaminya bohong, dia akan menjadi pembohong. Suaminya rajin ibadah, dia akan rajin ibadah. Demikian seterusnya. Karena istri ada pada tanggung jawab suami. Pun demikian yang sudah lewat usia 40 tahun. Monggo silahkan diingat kembali hari-hari manten anyar. Bagaimana kita memberikan teladan
khususnya para suami ini kepada istri-istrinya, sehingga jangan kemudian hanya bisa menyalahkan, tapi juga harus banyak-banyak berintrospeksi diri. كذلك الأطفال أيها الإخوة، الطفل الصفحة البيضاء الوعاء النقي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فطرة يعني جاء كالصفحة البيضاء، ثم أبواه أما يجعلونه يهوديا أو نصرانيا أو يربونه التربية الإسلامية الصحيحة. عندما يدخل الإنسان لبيته ويقول بسم الله السلام عليكم ورحمة، هذا الطفل يقلد والده. عندما يتصل أحد أو يطرق الباب ويقول قل له ليس موجود في البيت، ينظر الطفل يقول أبوي، يقول له قل له ليس في البيت، لأنه وعاء. يقول أبوي، قال أين أبوك؟ قال أبوي داخل. يقول قل لي ليس موجود في البيت. يعني طاهر، صفحة بيضاء، ولكن من الذي يدنس هذه الصفحة البيضاء؟ ما يراه من القدوة، من الأسوة، من الوالد والوالدة. Kemudian pula anak kita. Anak-anak adalah lembaran putih yang Rasulullah SAW sabdakan, tidaklah setiap anak dilahirkan kecuali apa? Dalam fitrahnya sebuah lembaran putih bersih. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menuliskan pada lembaran-lembaran ini, entah menjadikannya Yahudi, entah menjadikannya Nasrani, atau yang real dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau orang tuanya biasa masuk rumah membaca basmalah, memberikan salam, maka otomatis ini akan tertulis dalam lembaran putih tadi. Tapi kalau ada tamu mau nagih utang mungkin, kemudian yang diomongkan kepada si anak apa? Bilang, bapak gak ada. Anak akan keluar berbekas kebohongan dan mengatakan kepada si tamu, kata bapak, bapak tidak ada. Loh, kok kata bapak? Lah bapakmu ning ndi? Lah itu di dalam. Kita telah mendidik, merusak dengan keteladanan yang tidak baik. Maka ini menjadi apa? Tanggung jawab bapak ibunya pendidikan mereka. هذا الطفل أيها الإخوة وهذه الطفلة يكتسب عادات وتقاليد الأب حتى يخرج إلى المجتمع. فإذا خرج إلى المجتمع الآن لا بد على وليه البحث عن المدرسة التي تربي، ليس تعلم فقط. نعم نحتاج ولدي أن يعرف القراءة والكتابة، ومع ذلك أحتاج قبلها إلى التربية، أن يتربى من المعلم والمعلمة الفاضلة التي إذا رآها ولدي أتى بصفات وأخلاق للبيت جديدة أتعلم منها أنا وأمه عن طريق هذا المعلم أو المعلمة. Ini yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena mereka sebelum keluar belajar di luar, kepada ibu dan bapaknya lah mereka belajar. Kemudian di saat mereka harus keluar belajar di luar, ini juga penting bagi orang tua untuk memilihkan sekolahan yang tepat. Sekolah bukan hanya untuk menerima pengajaran. Ini yang banyak sekarang, yaitu sekolah yang hanya bisa mengajar. Tapi sekolah adalah untuk mendapatkan pendidikan. Ini yang sudah banyak hilang dari sekolah-sekolah kita. Mendidik artinya selain mengajar
juga memberikan keteladanan contoh praktek dari apa yang diajarkan, bukan hanya diomongkan. Maka harus memilih sekolah-sekolah yang memang guru-gurunya itu orang-orang yang baik, orang-orang yang berakhlak, sehingga anak pulang membawa akhlak-akhlak yang baik, yang kadang kita pun perlu belajar dari mereka akhlak-akhlak yang mulia. Wa inna mimman يعني من الجدير بالذكر أن نطرحه الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن ينكح الرجل المرأة ذات الدين. قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولحسبها ولنسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. لماذا أوصى صلى الله عليه وسلم بذات الدين؟ لأنها هي التي ستقوم بالدرجة الأولى على تربية الأبناء الذين سيكونون في نهاية المطاف قرة عين لك. كيف قرة عين لك؟ تربيهم لك التربية الإسلامية الصحيحة فتقر عينك بهؤلاء الأبناء والذرية. Kemudian hal yang sangat penting pula untuk disebutkan di sini, terkhusus bagi yang belum menikah atau yang akan nanti mencari seorang ibu, untuk memilih seorang calon istri yang salihah, yang baik. Nabi SAW mengatakan seorang wanita dinikahi umumnya karena 4 hal: kecantikannya, hartanya, kedudukannya, dan agamanya. Maka beruntunglah orang yang menikah karena agama. Kenapa? Karena ibu adalah sekolah yang pertama didapati oleh seorang anak. Maka ibu yang baik, yang mungkin walaupun dengan susah payah mengarahkan, mendidik anaknya, tapi di akhir akan merasa nyaman dan senang karena anak-anaknya telah menjadi qurratul ain, penyejuk mata, melihat anak-anak dengan akhlak yang mulia, akhlak-akhlak Islami. وقد حدثت أيها الإخوة قصة في أحد المدارس عندنا أن هذه المدرسة برز فيها أخوان، عائلة، كل ما جاء ولد طلع متميز، الولد في أخلاقه وفي معاملته وفي تعليمه، هو الأول في المدرسة. جاء الولد الأول ما شاء الله متميز، فأصبحت المدرسة تفتخر بهذا الطالب. ثم جاء أخ له وكذلك متميز وتفتخر المدرسة. ثم جاء الابن الثالث، 3 أبناء، وهذا الولد متميز في التعليم. فقالت إدارة المدرسة لعلنا نحضر والد هؤلاء الأبناء ونسأله ما هي الطريقة التي ربيت فيها أبنائك. Kemudian ada sebuah kisah nyata yang terjadi pada sebuah sekolah di Saudi, yaitu ada beberapa siswa, ada siswa yang bersaudara, kakak adik, yang mana semua dari satu keluarga ini, setiap kali mereka masuk ke sekolah itu jadi anak-anak teladan, baik dalam akademisnya maupun dalam apa? Akhlaknya. Anak pertama masuk, prestasinya hebat, sopan, agamanya baik. Sekolah sampai merasa bangga punya murid yang seperti itu. Datang adiknya, sama juga. Adiknya masuk, sama juga. Sampai kemudian Dewan Guru menyimpulkan, kenapa kita nggak coba tanya? Yang lain nggak seperti ini. Coba kita undang orang tuanya, ini caranya gimana ini? Kok punya anak ini bentuknya
dalam prestasi, akhlak, agamanya semua hebat. Akhirnya diundang orang tuanya dan ditanya, bagaimana cara kalian mendidik putra-putra kalian seperti ini? ثم حضر الأب إلى المدرسة فإذا به يعني إنسان عادي جدا لا يحمل إلا شهادة المرحلة الابتدائية، فسأله مدير المدرسة: ما شاء الله أبناؤك متميزون يعدد الصفات. قالوا: أنت ما شاء الله أنت دكتور أو أنت في الجامعة؟ قال: لا، أنا لا أحمل إلا شهادة سادس ابتدائي. قالوا: طيب كيف أبناؤك هؤلاء يعني طلعوا بهذا الشكل؟ الرجل ما شاء الله يظهر عليه صفات الالتزام، قال: والله أنني أدعو لهم ما صليت صلاة إلا دعوت، قلت اللهم اصلح ذريتي ودعوت لهم بالهداية. Kemudian akhirnya datanglah bapaknya dengan penampilan yang biasa, sederhana, datang ke sekolah. Mulailah oleh sang kepala sekolah diwawancarai. Mohon maaf, bapak ini titelnya apa? Profesor, doktor, gitu. Anak-anaknya kok semuanya pinter, baik. Apa jawabnya? Saya cuman lulusan SD. Cuman lulusan SD. Bisa menelurkan, menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Kenapa? Ditanya. Lalu bagaimana ini caranya? Anak kok prestasinya luar biasa. Nah, dia menyampaikan satu hal. Setiap kali selesai sholat, saya selalu mendoakan mereka dengan doa, ya Allah, baikkanlah keturunanku. Tidak pernah lupa dari doanya. الشاهد يا إخوة أنه يعني وراء التربية اثنان، يعني هذا من جانب الأب، فما بالكم من جانب المرأة الأم كذلك قد تكون صالحة. يعني يا إخواني لابد أن نبحث عن الوسائل المعينة للتربية. ما هي الوسائل المعينة للتربية؟ وسنتكلم بعد الأذان عنها بإذن الله. Maka di sini hal yang perlu kita perhatikan dari kisah ini, bahwa inti dari pendidikan adalah orang yang ada di balik tabir dari pendidikan itu sendiri, yaitu orang tua. Ini baru pengakuan bapaknya. Kita belum mendengarkan cerita tentang ibunya. Maka tentunya kita berhusnudzon, ibunya ibu yang baik. Maka dalam pendidikan yang paling penting adalah bagaimana cara kita mencari sarana-sarana yang membantu menghasilkan anak-anak yang baik.